तुमचें नांव कितें? अनंत जुवारकर. खंयसून येता? व्हडले गोंयच्यान. व्हडले गोंयसून. कितें प्रॉब्लम तुमकां? म्हाका बॅक पेन आशिल्ली. आनी कितें जाताले त्रास? पांय मातसो फुडल्या सायडीन मातसो हें जातालो. पांय दुखतालो. दुखतालो. कितें चल्ल्यार बी कितें त्रास जाताले कशें कितें? व्हडलेल्या भशेन मातसो पांय दिसतालो. कितको तेंप जालो हे प्रॉब्लम? प्रॉब्लम जाली 2 वर्सां. 2 वर्सां. कितें डायग्नोज केल्ली? तुमी इंदुजा हॉस्पिटलान दाखयल्लें न्ही? इंदुजा हॉस्पिटलान दाखयल्ली. ते कितें डायग्नोज जाल्ली केस? डायग्नोसीस ते म्हणटाले ऑपरेशन जाय करपाक जाय. लंबर कॅनल स्टेनोसिस म्हणून डायग्नोज केल्ली केस. जस्ट नाव यू आर रेकॉर्डेड दॅट रिपोर्ट. तुमकां कितें सांगिल्लें तेंच्यांनी? तें ऑपरेशन करचें पडटलें. आतां तुमी हांगा कितके दीस जाले येता ट्रिटमेंटाक? हांगासर 1 म्हयनो जालो, पूण थंय पयलीं म्हापशां हांवें आनी 1 म्हयनो केल्लो. थंय 10 दीस घेतिल्ले आनी आतां हांगा 10 दीस. 10 दीस. आतां कशें दिसता तुमकां? आतां एकदम बरें दिसता. आज तुमकां जे एक स्पेशल ट्रिटमेंट केल्या ते करतूत कशें दिसूंक लागलें? आतां बँड बी जावपाक येवपाक लागलें. तुमी बँड बीन करून पळयल्यात न्ही? चलून बिलून पळयल्या? हय. कशें आसा आतां? आतां बरें आसा. आतां कांय प्रॉब्लम जायना न्ही? हे रेकॉर्ड केल्या की कशें तुमच्या इवन लंबर कॅनल स्टेनोसिस ताचेर उपाय ना किंवा ऑपरेशन ओन्ली ऑल्टरनेट कळ्ळें, आनी ते करतकूच ताका सुद्दां चान्सीस नसतात, म्हणजे गॅरंटी नसता यू मे गेट पॅरलिसीस बी. पण त्या अशा हाजेर तुमी ते रिस्क न घेता ते इतके दीस ऑपरेशना शिवाय राविल्ल्यात. आफ्टर आवर एक्युपंक्चर वी कॅन ट्रीट सच केसीस जस्ट टू प्रूव डेट. त्या खातीर आमी रेकॉर्डिंग केल्या. ओके. तेच आतां तुमी बँडिंग बी करून दाखयात कशें जाता तें पळोवपाक. नाव पेशंट कॅन डू बँडिंग फ्रीली विदाउट एनी प्रॉब्लम. इज अ केस ऑफ lumbar canal stenosis kara, and he was advised to do operation. After my acupuncture treatment and today's special treatment, he is able to do free bending without any problem. This is a miraculous result which we can see with acupuncture.